सब्सक्राइब कर दीजिए वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम नदीम है और आपको एजुकेशन की दुनिया में खुश आमदीद कहता हूं। जैसे कि आपको मालूम है, मैंने अपने चैनल पे इंग्लिश ग्रामर कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और इंग्लिश ग्रामर कोर्स में हमने सबसे पहले सीरीज़ स्टार्ट की थी पार्ट्स ऑफ स्पीच की, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुके हैं। मैंने उनमें पहली वीडियो में आपको ये बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। उसके बाद सेकंड वीडियो में हमने नाउन के बारे में पढ़ा। उसके बाद थर्ड वीडियो में हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा कि प्रोनाउन क्या है। तो आज इंशाल्लाह हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है। तो आइए आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो एडजेक्टिव को इसमें सिफ्त कहते हैं। जैसा कि आपको इस नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सिफ्त मतलब क्या है। इसम हम कहते हैं नाम को, और सिफ्त उसके बारे में अच्छाई या बुराई उसकी सिफ्त होती है। तो ये एडजेक्टिव हमें इसम के बारे में मज़ीद डिटेल में बताता है। तो आइए हम इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन देखते हैं। एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव एक वर्ड है दैट गिव्स जो देता है मोर इंफॉर्मेशन ज़्यादा मालूमात अबाउट के बारे में, अ नाउन एक नाउन और प्रोनाउन एक प्रोनाउन के बारे में। तो एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है, ऐसा लफ्ज़ है जो हमें इसम और इसमें ज़मीर के बारे में मज़ीद डिटेल में बताता है। यानी इसम हुआ नाम और इसमें ज़मीर, हम उर्दू में प्रोनाउन को इसमें ज़मीर कहते हैं। तो जो नाम की जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको प्रोनाउन और नाउन के बारे में मज़ीद जानना है तो उसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो यहाँ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, ऊपर आई कार्ड में आई का निशान आ रहा होगा, वहाँ भी मैं लिंक डाल दूँगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो नाउन और प्रोनाउन के बारे में मज़ीद डिटेल में जो वर्ड हमें बताता है उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। आगे आप देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर टॉल मैन, ओल्ड हाउस, रेड कार। अगर आप इन तीनों एग्जांपल्स में देखें तो टॉल मैन तो हो गया नाउन, और टॉल वर्ड जो है ये एक एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। आगे है ओल्ड हाउस। अब हाउस एक इसम है, एक नाउन है। ओल्ड जो है ये उसकी सिफ्त है, उसके बारे में हमें मज़ीद डिटेल में पता चल रहा है कि जो हाउस है, जो घर है, वो क्या है, पुराना है, ओल्ड है। तो ये ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है। तो आगे अगर हम देखें तो रेड कार, ये जो रेड वर्ड एडजेक्टिव है ये हमें कार के बारे में मज़ीद डिटेल में बता रहा है कि कार किस कलर की है। इसके बाद अगर पढ़ें, द वर्ड्स टॉल, ओल्ड, रेड are adjectives which give more information about nouns, man, house and car in these examples। तो वही बात जिसके बारे में हमने अभी डिटेल से की है कि ये जो तीनों वर्ड हैं, टॉल, ओल्ड, रेड, ये एक एडजेक्टिव्स हैं और ये हमें नाउन के बारे में बता रहे हैं। एक में नाउन मैन है, अगली एग्जांपल में हाउस है और उसके बाद कार है। तो ये तीनों जो नाउन हैं इनके बारे में ये एडजेक्टिव हमें मज़ीद डिटेल में बता रहे हैं। मोर देन वन एडजेक्टिव्स कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर अ सिंगल नाउन इन सेंटेंस। एक से ज़्यादा एडजेक्टिव जो हैं वो भी इस्तेमाल हो सकते हैं एक नाउन के साथ एक सेंटेंस में। इसकी हम आगे एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो इसकी एग्जांपल्स में देखें, द ब्यूटीफुल गर्ल एंटर्ड इनटू द हाउस। आगे नीचे देखें दूसरा सेंटेंस, द टॉल ब्यूटीफुल गर्ल एंटर्ड इनटू द हाउस। अब इस सेंटेंस में 2 एडजेक्टिव्स हमारे पास हैं, टॉल भी और ब्यूटीफुल भी, और आगे नाउन हमारे पास क्या है, गर्ल। तो एक सेंटेंस में 2 एडजेक्टिव्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं और एक ही नाउन के साथ। आगे पढ़ें, एन एडजेक्टिव गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द कलर, साइज, करेक्टरिस्टिक्स,
quality, quantity اور personal traits of a noun اور pronoun کہ جو ایڈجیکٹیوز ہیں یہ مور انفارمیشن دیتے ہیں. کون کون سی انفارمیشن دیتے ہیں؟ کلر، سائز، کریکٹرسٹکس، کوالٹی، کوانٹٹی اور پرسنل ٹریٹس یعنی انفرادی خصوصیات بھی ان میں شامل ہیں. انفرادی خصوصیات کے بارے میں بھی بتاتے ہیں نون کی، اس کے بعد کلر کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، سائز کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، کریکٹرسٹکس اس کی اور کوالٹیز کے بارے میں بھی بتاتے ہیں. تو یہ جو ایڈجیکٹیوز ہیں یہ نون کے بارے میں ہمیں مزید ڈیٹیل میں بتاتے ہیں. تو چلیے اب ہم ایڈجیکٹیوز کی ٹائپس کے بارے میں پڑھتے ہیں. ڈسکرپٹیو ایڈجیکٹیوز. among the different kinds of adjectives, descriptive adjectives are probably the most common ones. They simply say something about the quality or the kind of the noun or pronoun they are referring to. یعنی جو جتنی بھی ٹائپس ہیں، جتنی بھی کائنڈس ہیں ایڈجیکٹیوز کی، ان میں جو موسٹ کامن ہے، جو عام ہے، وہ ہے ڈسکرپٹیو. یہ بیان کرتی ہے کسی نون اور پرونون کے بارے میں بیان کرتی ہے. دوسری کائنڈس جو ہے ایڈجیکٹیوز کی وہ ہے ایڈجیکٹیوز آف نمبر. ایز دا نیم سجیسٹ دس کائنڈ آف ایڈجیکٹیوز آنسر دا کویسچن کہ جیسے یہ ہمیں نام سے ہی معلوم ہو رہا ہے، کویسچنز ہوتے ہیں اس کے آنسرز دیتے ہیں. ہاؤ مینی کتنے، اور ہاؤ مچ یہ جو آنسر ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایڈجیکٹیوز آف نمبر. جیسے فار ایگزامپلس 20 اسٹوڈنٹس فیلڈ دی ایگزام، دا پلانٹس نیڈ مور واٹر. تو اس کے بعد ہم ایڈجیکٹیوز کی تیسری قسم کے بارے میں پڑھتے ہیں، ڈیمونسٹریٹیو ایڈجیکٹیوز. ڈیمونسٹریٹیو ایڈجیکٹیوز پوائنٹ آؤٹ پروناؤنز and nouns and always come before the word they are referring to. یہ اس کے بعد پڑھیں possessive adjectives. possessive adjectives جیسا کہ یہ نام سے ہی ہمیں معلوم ہو رہا ہے، obviously this kind of adjective shows ownership اور possession کہ یہ اس ٹائپ کے جو ایڈجیکٹیوز ہیں یہ اونرشپ کو شو کرتے ہیں. aside from that possessive adjectives always come before the noun. ہیں possessive وہ کون سے ہیں؟ ایک تو ہے my یعنی I cannot answer my seat work. دوسرے جملے میں اگر آپ دیکھیں تو کریم sold his dog. تو his dog جو ہے اس میں his جو ہے یہ possessive dog ہے، اس کی اونرشپ کو شو کر رہا ہے. پہلے جملے میں وہ اس کی اونرشپ کو my word شو کر رہا ہے کہ میں. دوسرے جملے میں کریم سولڈ ہز ڈاگ، تو ہز ڈاگ میں ہز جو ہے وہ کریم کی اونرشپ کو شو کر رہا ہے. اس کے بعد ہے جی لاسٹ نمبر پہ، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، انٹروگیٹیو ایڈجیکٹیوز. انٹروگیٹیو ایڈجیکٹیوز آسک کویسچن اینڈ آر آلویز فالوڈ بائی اے ناؤن. ایگزامپل اس کی دیکھ لیں، وٹ مووی آر یو واچنگ، وچ پلانٹس شوڈ بی پلیسڈ اوور ہیئر. اس میں پہلے جملے میں آپ دیکھیں وٹ مووی آر یو واچنگ، کون سی مووی آپ دیکھ رہے ہیں. وچ پلانٹس شوڈ بی پلیسڈ اوور ہیئر، اس کی جگہ پہ کون سا پودا ہونا چاہیے. تو یہ جو ہیں وٹ اور وچ جو ہیں جو ایک سوال کر رہے ہیں، یہ انٹروگیٹیو ایڈجیکٹیوز. تو آج کی ویڈیو میں ہم نے ایڈجیکٹیوز کے بارے میں پڑھا کہ ایڈجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں. اس کا تھوڑا سا میں ہائی لائٹ کر دوں اس کو. سب سے پہلے ہم نے اس کی ڈیفینیشن پڑھی کہ ایڈجیکٹیو کی ڈیفینیشن کیا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اردو میں اسے اسم صفت کہتے ہیں، یعنی جو اسم کے بارے میں مزید ڈیٹیل میں ہمیں بتائے. اسم یعنی ناؤن اور اسم ضمیر یعنی پروناؤن. ناؤن اور پروناؤن کے بارے میں جو ورڈ ہمیں ڈیٹیل میں بتاتا ہے، اس کے بارے میں مزید انفارمیشن دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں ایڈجیکٹیو. آگے اس کے ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں کہ وہ کس طرح کی انفارمیشن دیتا ہے. وہ اس کے کام کو بتاتا ہے، اس کے کلر کو بتاتا ہے، اس کی کوانٹٹی کو بتاتا ہے، اس کی اونرشپ کو بتاتا ہے. تو یہ تو تھی اس کی آگے ٹائپس. تو اسی طرح ہم انشاءاللہ آگے بھی نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ ایڈورب پہ بنائیں گے. اور اس سے پہلے جو ہم نے ناؤن اور پروناؤن پہ ویڈیو بنائی ہے وہ ہمارے چینل پہ آلریڈی اپلوڈڈ ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں.